Saudara kita berlanjut kepada lelakone para rasul atau kisah para rasul atau DX. Nah, di sini kisah para rasul yang pasal 17 yang perikop pertama sudah menceritakan bagaimana kisah Paulus dan Silas di kota Tesalonika. Sedangkan kisah para rasul 17 perikop yang kedua menceritakan kisah Paulus dan Silas di kota Berea. Bagaimana? Mari kita baca. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada waktu itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Nah, ini bahasanya. Nanging ing bengi iku uga Rasul Paulus lan Silas diaturi dening para sadulur ing kono supaya enggal tindak menyang ing kutha Berea. Nah, yang bahasa Jawa lebih lama, para sedulur sanalika ngesahake Paul lan Silas ing wayah bengi menyang ing Berea. Sarawe ing kono tumuli padha menyang ing masjide wong Yahudi. Nah, di kisah para rasul yang terjemahan King James, and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of Jews. Sedangkan di International Version mengatakan, as soon as it was night, the brothers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. Nah, setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Uga ana ahli pikir sawetara saka golongan wong-wong Yahudi ing kutha kono atine padha luwih becik tinimbang para wong Yahudi ing Tesalonika, sabab padha nampani pangandika kalawan ikhlasing ati sarta saben dina padha niti preksa kitab suci supaya bisa sumurup apa iku kabeh wis bener mangkono. Maka di bahasa Jawa yang lebih lama mengatakan demikian. Wong Yahudi ing kono luwih rahayu wateke katimbang karo wong kang ana ing Tesalonika mau. Dene padha nampani ing pangandika kelawan legawa banget. Sarta saben-saben dina padha niti preksa ing kitab dicundhukake karo piwulang mau. Nah, di dalam International News Version mengatakan, now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. Nah, dalam King James Version mengatakan, they were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scripture daily whether those things were so. Nah, saudara-saudara, sekarang kita baca yang di dalam internasional mengatakan, now the Bereans was more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. Nah, dilanjutkan, many of the Jews believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Dinyatakan di situ, mulane iya niti priksa ditunjukake karo piwulang mau, mulane iya akeh panunggalane kang padha manjing pracaya. Mengkono uga wong Yahudi bangsa luhur
lanang lan wadon luwih akeh. Atas dikatakan dalam bahasa Jawa yang lebih baru dikatakan akeh panunggalane kang manjing pracaya uga ora satitik panunggalane golongan kaputren lan kakung luhur bangsa Yunani. Nah, bahasa Indonesia mengatakan banyak di antara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, dilanjutkan, dikatakan demikian di dalam bahasa Jawa yang lebih baru. Akeh panunggalane kang manjing pracaya uga ora satitik panunggalane golongan kaputren lan kakung luhur bangsa Yunani. Nanging bareng wong-wong Yahudi ing Tesalonika padha ngerti yen Rasul Paulus ana ing kutha Berea uga martakake pangandikaning Allah, banjur padha teka mrono ngobong lan gorehake atine wong akeh. Nanging para sadulur banjur padha ngaturi Rasul Paulus supaya enggal tindak menyang pasisir segara. Nanging Silas lan Timotius isih padha keri ana ing kutha Berea. Ini di ayat 14. And when Paul was now about to open his mouth, mulai saying, this fellow persuaded men to worship God contrary to the law. Maaf, bukan yang di sini tetapi yang di sebelahnya. But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul and Berea, they came thither also and stirred up the people. Nah, and then immediately the brethren sent away Paul to go as it were to the sea, but Silas and Timotheus about there still. Nah, dikatakan di sini ayat 12, banyak di antara mereka yang percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Dengan di sini dikatakan mulane yo akeh panunggalane kang padha manjing pracaya mangkono uga wong Yunani bangsa luhur lanang lan wadon luwih akeh. Semono iku wong Yahudi ing Tesalonika bareng padha oleh warta yen Paul anggone nggelarake pangandikaning Allah iya tekan ing Berea uga. Banjur iya padha nututi merono gegerake wong gegolongan. Nanging para sadulur sanalika padha ngesahake Paul tindake kaya njujuk ing segara. Mung Silas lan Timotius kang kari ana ing Berea. Di sini dikatakan demikian, saudara-saudara, semua sudah kita baca, tinggal yang terjemahan internasional Inggris. Dikatakan, when the Jews in Thessalonica learned that Paul was preaching the word of God in Berea, they went there too, agitating the crowds and stirring them up. The brothers immediately sent Paul to the coast, but Silas and Timothy stayed at Berea. Nah, akhirnya kita akan baca ayat yang terakhir, yaitu ayat 15 dari perikop di Berea, in Berea. Paul dan Silas di Berea. Rasul Paulus dan Silas ada di kota Berea, di kota Berea. Mengatakan demikian. Ayat 15. The man who escorted Paul brought him to Athens and then left with instruction for Silas and Timothy to join him as soon as possible. Paul padha nderek turtuk ing Atene sawise diweling Silas lan Timotius supaya enggalo padha nusul banjur padha bali. Wong-wong kang ngeterake
Rasul Paulus padha nderek tekan ing kutha Athena, banjur padha bali kalawan diweling supaya Silas lan Timotius enggal padha nusul. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Dan akhirnya, but if it be a question of words, ini pasal 17 mengatakan, and they that conducted Paul brought him unto Athens, and receiving the commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed. Nah, saudara, demikian kita sudah mendapatkan firman Tuhan melalui berbagai bahasa Indonesia, bahasa Jawa sekarang, bahasa Jawa yang lebih lama, International Standard Version, serta King James Version. Di situ dikatakan bahwa orang-orang di Berea lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika, dan mereka mempelajari dengan lapang dada menerima firman Tuhan, dan di situ terdengarlah berita itu sampai kepada orang-orang Paulus yang di Tesalonika, dan mereka pun menyerbu mereka yang di Berea. Namun demikian Rasul Paulus dan Silas tidak mengadakan konfrontasi karena mereka lebih baik melarikan diri supaya berlanjutan pekerjaan Injil ini terus berlanjut, dan bagaimana penyelamatan mereka demi penyelamatan. Itulah yang sampai sekarang kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya.